Kampiyon sa balak rating contest sa month of August, mga pinalangan, tigpaminaw, congratulations, Sunia Alderite. Mati City, Davao Oriental, kasing-kasing lampingasan ng atagan o kinabuhi ang iyang entry sa balak. Dismil yan eh. Pabansadan ag sabungan miamag ang imong larawan. Inungdan kagabi o naghuot kining akong duka. Inanay nga migitib ang kasakit nga gidangatan. Gipatuluan sa luha ang gugmatang giusika. Kung sabay hinungdan nga nung kanako ikaw mitalikod man. Sayop ba ang magpangga o kinidako bang kasalanan? Nganong sa pagbati di mo man ako suginlan. Kung unsay naumol sa kasing-kasing mong lampingas, bakak mong mga pulong gituhuan sa nang higayon. Pakaingon ko ba og ikaw tao nga maligdong, bisag jutay way katahap nga ikaw manglimbong, tamis nga mga saad ang kanako imong gihok. Pagkabulahan man unta na ikaw akong gipangka. Bisan sa pagsuway gilumsan igo lang magpatulo sa mga luha. Sayod ako nga nagsudong kanako si Batahala. Apan kawang ang tanan kay ang pagbiya kanako imo manggit. Padayon kong di naasa ka man magmalipayon. Ikaw ug ako nahimong bida sa usa ka sugilanon. Sugilanon nga sa kaulahian igo na lang handumon. Kung kalimtan sa dayon pag-abot sa tamang panahon. Alang to kaninyo yung tanan, mga pinalanggang tigpaminaw.